علوي وسيد الحبيب محمد بن زين الكاف ونور مثل آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا وسيد الحبيب محمد بن حسين عيدروس وجميع الروح وبردان. الله يدخلنا يدنا في نادهم وعملنا في أعمالهم وقاصنا في مقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال. صلاح الأحوال ظاهر رباطنا ما لطف العافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وبنادي أن الله يفردنا وبسر ويبسهل بلا مطلب جاهك محبوب محمد صلى الله عليه وسلم يرزقنا الفتوى والرسوخ والمنى وصلاح الجسد والقلب والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وأن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجتكم حاجة الدنيا بميسرة حاجة الآخرة مغفرة وأن الله يشرفنا وإياكم برؤية حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقضي ربنا من اللطف والعافية صلاح العاقبة وبنية أن الله ينور قلبي وقلوبنا وقالبنا والهدى وقال العفو والعافية والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام بلا محنة والامتحان والجائزة والذي عدنا دافع لكل شر جالبة لكل خير وأن الله يغفر الذنوب ويسر ويسهل كل مطلوب جاه المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. Masing-masing niat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallam. فهذه النية ولقد نصلي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذاكر جيران بذي سلام مسجد عن جرام مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. يا محبتي ريح من تلقاء كاتمة وأمض البرق في ظلماء من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم. أمد ومالك قلبك إن قلت استفيق يا همي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا يسب عنا الحب ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. لولا الهوى لم ترك من على طلال ولا أركت لذكر الباني والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تنكر حبا بعدما شهد به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البحر على خدك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأركني والحب يعتري ذو اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الحوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. عدد حالي لزر بمستدير عن الوشاة ولداء بمنحسم. مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محتني نسألك لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم. مولاي صل وسلم دائما
بك خير الخلق كلهم إن اتهمت نسيها شيبي في عذلي وشيب أبعد في نص عن التهم مولاي صل وسلم لحبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم ولا عادت من الفعل الجميل كرا ضيف على ما برأس خير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم لو كنت أعلم أني ما هو واكله كتمت سرا بدال منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما لحبيبك خير الخلق كلهم من لبراد جماح من غواه كما يراد جماه الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة نائم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كطفل إن تحمله الشاب على حب الرضا وإن تكتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في العمل سائمة وإن استحلت المرعى فلا تسم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم كم حسنات لدة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم مولاي صل وسلم بك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم واستغرق الدمع من عين قديم تلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم يستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل لذي عقم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت فدماه الضر من ورم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من ساغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشف مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم وراودته الجبال شموم ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم مولاي صل وسلم لا حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدنوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من اليم مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تمامنه وسوده ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه وحدكم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفهم مولاي صل وسلم أبدا على بك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم ينتحن بما دعي العقول به حرصا علينا فلم نغضب ولم نهن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف منها أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل كواكبها يلهمنا ورها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كسر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسير حين تلوه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنين منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم التي يعدل دربا ضمه دبل منتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولده عن بحسره يتب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أدير بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم وبدئي ونكسر ومن صديع كشمل أصحاب كسر غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سهل العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساوة أنغضت حيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهذب والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصم فعلا البشائر لم تسمع وبالغة الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما أعينوا في العفق من شهب منقضة وفقام في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منحزم من الشياطين يفو إثم منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه هربا أبطال أبرحة أو أسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من ذنبه بعد تسبيح من باطنه ما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وتسل للهجي رحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما الهوى الحر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فصدق في الغار والصدق لا يرم وهم يقولون ما في الغار من أرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تفسد ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بغاية
حفد من الدروع وعن علم من العلوم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ما سمني الدار ضيما واستجبت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم ولست مسلوبين الدارين من يده إلا استلمت النجا من خير المستلم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لن ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال وحتى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وينبي مكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما برأت وصفا باللبس راحته وأبلغ قريبا من ربغة الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيا سنة شهر دعوته حتى حكت غرة بالعصر الدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جدا أو خلطا بطاح بها شيبا من الدم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني ووصفي آية له ظهرت ظهور نار الغير ليلا على علم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن ويبدو خبيرنا عن المعاني وعن عد وعن إرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دمتنا ففاقت كل معجزة من النبيين إن جاءت ولا تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم محكمات كما تبغينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت قط إلا عدم حرب عاد الأعادي إليها ملكي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوة معارضها رب الغيب ريد الجميع للحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين ظهرها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم عدتها خيفة من حر نار لظى فتحرى لظى من بلا الشبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها حوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لا يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راعي ينكر هذا جهلا وهو عين الحريك الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ينكر العين ضاء الشمس من رماد وينكر الفم ضم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون العين كالرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالتدار لا إله إلا منزلة من قبلك حسين لم تترك ولا ترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخرم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبع طباق به بمغرب قلت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدخل لمستبق من الجنوب ولا مرقد لمستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حفظت كل مكان بالإضافة إذ نجد بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحز كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولد من رتب مع إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منحدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعى قلوب العجاب بعثته كنبت أسفلت طفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكانوا يبطون به أشلى شالت مع الإقبال والرخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من
ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما دين ضيف حل ساحته بكل كرم إلى لحم العدا كريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سبحة يرمي بموج من الأبطال والتطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله محتسب الصبر مستحصل للكفر مستعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتغدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تهدم ولم تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ذرع منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم وسل حنين وسل بدر وسل أحد وصل حدث لهم من الوهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المسدر البذع عمرا بعدما ورد من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يشهد السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بسمة من السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخير نبتربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ترى القلوب لدى من قاسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته اتقاه الحسن في أجمها تجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته في حرز ملته كالذي حل مع الأجبل في أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمة الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفك بالعلم في العمي معجزة في الجاهلية وتقيم في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمرين السقيل به ذنوب عمر مضى بالشر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظل دانيا ما تخشى عواقبه كأنني به محد من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم أعتقد أن يصب في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفس في تجارتها لنشرها بالدنيا ولم تصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له القرن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أتيت فما علي بمعتقد من النبي ولا حبل بالمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن بمعد آخذا بيد قدم وإلا فكل سلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عساه أن يعلم الرجم كلمه أو يجعل الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص غير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يفوت الغنى منه يدا ضربت إن الحياة يبد الأسرار في الأكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرة الدنيا التي قطفت يد زهير بما أثنى على هرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك بيدا كريم وتجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت من الكبائر في غفرانك اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يكسبها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وارض بعبدك في الدارين إن له صبر متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم وعدد صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مر النحت عجبت الباني ريح صبا وأطرب العيس حال العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وأصحابه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة مختلقة ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبيتها كتبت 60 مع 100 فرج بها كربنا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبيتها كتبت 60 مع 100 فرج بها كربنا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وحبه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه سلام التوفيق إلى أن قال أما بعد أي أما بعد بسملة والحمد لله والشهادة والصلاة على والسلام. Amma ba'du, dan apapun setelahnya. Fahadha, dan ini juz'un, bagian latifun yang lembut atau yang halus. Yassarahullahu ta'ala, yang telah dimudahkan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Fima, di dalam apa-apa. Yajibu, yang diwajibkan ta'allumuhu, belajarnya. Wa ta'limahu, dan mengajarnya.
wal amalu bihi, dan mengamalkannya, lil khasi, untuk yang khusus, wal am, dan yang umum. Wal wajib, dan yang wajib, ma wa'adallahu, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, fa'ilahu, yang mengamalkannya, bithawab, dengan pahala. Wa tawa'ada tarikahu, dan diancam untuk yang meninggalkannya, bil iqab, dengan hukuman. Wa sammaituhu, dan aku beri ini nama, aku beri juz'un latif ini, bagian yang lembut ini, Sulamut Taufiq, tangga-tangga at-taufiq, adalah kekuatan untuk taat kepada Allah, ila mahabbatillah ala tahqiq, menuju kepada cintanya Allah secara nyata. Mudah-mudahan dijadikan cintanya Allah, dikarenakan cinta kepada Allah secara nyata. Banyak-banyak baca, ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa'tini mahabbatika wa ma'rifatik. Nah, itu kalau dibaca terus, insya Allah Allah karuniakan luar biasa. Allah karuniakan kemuliaan, Allah karuniakan macam-macam. Ya, dan ini termasuk amal para salafuna salih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matrubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatik. As'alullah, dan aku meminta kepada Allah Al-Karim, yang maha dermawan, ayyaja'ala, untuk menjadikan dzalika, itu, minhu, darinya, walahu, dan untuknya, wa fihi, dan di dalamnya, wa ilaihi, dan kepadanya, mujiban lil qurbi, yang mewajibkan untuk mendapatkan kedekatan, wazulfa. Zulfa itu juga kedekatan, tapi maknanya kedekatan yang tinggi. Di sini katakan wazulfa ay al-qurb wal irtifa, kedekatan dan terangkatnya derajat. Ladaihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuwaffiqa, dan hendaknya, dan untuk Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, man waqafa alaihi, siapa yang berhenti atau berdiam di dalamnya, membaca ini kitab dan mengamalkannya, lil amal, untuk Allah beri taufik dalam pengamalan. Banyak yang paham, banyak yang alim, tapi sedikit yang ngamal. Makanya banyak orang yang mengatakan doanya itu minta dijadikan penghafal Al-Quran, tapi hampir tidak ada yang minta untuk menjadi pengamal yang ada di dalam. Derajatnya bedanya jauh. Orang yang hafal sama orang yang ngamal, kira-kira mana yang lebih mulia? Ngamal. Bainas sama was sumur. Antara langit dan sumur jauhnya itu. Itu sebagaimana orang di hadapan Allah, di hadapan raja, ya. Ini Al-Imam Al-Ghazali mengibaratkan seperti orang di depannya raja, memiliki raja tersebut peraturan-peraturan, tapi ada orang yang menghafal saja tapi nggak ngamal. Dan yang satu lagi, ada orang yang mengamal. Kira-kira yang paling banyak dihukumnya yang mana? Yang dihukum, bukan dimuliakan, yang dihukum. Yang hafal tapi tidak ngamal. Aturan sudah ada tapi nggak diamalkan. Tapi kalau orang mengamalkan itu aturan, dapatnya lebih. Mudah-mudahan jadi pengamal kita semua. Lebih-lebih lagi kalau Al-Quran jadi penghafal dan pengamal. Kalau kita nggak sempat, mudah-mudahan anak keturunan kita. Bimuqtadhah, dengan apa-apa yang ada di dalamnya, dengan ketentuannya. Tsumma taraqi, kemudian menaik atau menapak naik. Bitawaddud, dengan mendapatkan kecintaan,
bin nawafil, dengan mengamalkan nawafil, sunnah-sunnah. Liyahuza hubbahu wa walah, untuk mendapatkan cintanya Allah dan walah. Wa walahu di sini ay nusratuhu wa qurbuh, dapat pertolongan Allah SWT dan kedekatan dari Allah SWT. Karena orang yang mengamalkan yang wajib itu disukai sama Allah. Disukai. Allah suka melihat orang yang mengamalkan wajib. Hadis mengatakan maqtaraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilai ahabbu ilallah ma tagarraba 'abdun bi syai'in ahabba ilallah ahabbu ilallah mimma aftaradahu alaih. Atau maqtaraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Hadis qudsi. Tidaklah seseorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai adalah mengamalkan wajibnya. Wajib-wajib yang Allah. Wa ma tagarraba wa la yazalu al-'abd yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masihlah hamba itu mendekatkan dirinya dengan kepadaku dengan nawafil. Nah, ini di syarahnya ada ini. Hatta uhibbahu, sampai aku cintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Wa basaruhu alladhi yabsuru bih, penglihatannya adalah penglihatanku. Wal insanu alladhi yantiqu bih, dan ucapannya dan lisannya adalah lisanku. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha, tangan yang dia pakai untuk memegang adalah tanganku. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, kaki yang dia pakai untuk berjalan adalah kakiku. Ini Allah SWT yang mengatakan. Tapi kemarin kita pernah membahas tauhidnya ya. Di dalam hadis-hadis yang ada tashbihnya seperti ini, ada hadis perumpamaan itu, maka para salafun saleh memiliki dua madhab. Ya, para ulama memiliki dua madhab. Madhabnya salaf, madhabnya khalaf. Salaf itu dengan tafwid, sedangkan khalaf dengan ta'wil. Tafwid itu pasrah. Maksudnya apa? Dengan tangannya Allah, ya tangannya Allah. Kayak apa? Ya Allah yang maha tahu. Dengan caranya Allah. Itu para salaf. Pandangannya adalah pandangannya Allah. Maksudnya apa? Apakah dia memandang itu seperti pandangannya Allah? Salaf mengatakan adalah dengan cara yang dikehendaki dan dikemaukan, yang dikemaui oleh Allah. Sedangkan khalaf memiliki ta'wil. Maka penglihatannya adalah penglihatan Allah. Termasuk di sini dikatakan, ya, fa makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya adalah pendengaranku, ai kuntu hafidhan li sam'ihi fala yasma' illa ma ardhah. Orang kalau sudah mengamalkan sholat sunnahnya, diamalkan wajibnya, diamalkan tekun wajib dan sunnahnya, terutama sholat sunnah ya. Kalau bisa dia qabliyah dilakukan. Kemudian witir itu yang paling luar biasa, diamalkan. Duha diamalkan. Paling sedikit duha 2 rakaat, paling banyak macam-macam. Ada ulama yang mengatakan nggak ada batasnya. Tapi Imam Ibn Hajar mengatakan yang paling banyak bagus adalah 8 rakaat. Ya, salat witir. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan sampai 13. Ya. Ulama banyak yang mengatakan wa afdalul kamal, dan paling afdalnya adalah 11. Paling sedikitnya sempurna, 3 rakaat, dan paling sedikitnya witir 1 rakaat. Dan makruh seseorang itu ngamalkannya 1 rakaat terus bendino. 11 rakaat batas, dikasih batas 11 rakaat bendino istiqomah 1 rakaat. Iki nek gak males, gak mungkin. Ya. 1 rakaat terus istiqomah. Sementing witir. Lo cok penting-penting, sembahyang kok penting, kok gak ikhlas. Kalau satu orang mengatakan sementing sedekah, gak ikhlas itu berarti. Ya, sementing ikhlas. Ya. Maksudnya apa? Maka Allah akan jaga tangannya, jaga pendengarannya, jaga matanya, jaga lisannya. Sara mahfudha. Maka ini hamba menjadi orang yang dijaga.
Lah kalau orang yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala itu martabatnya wali. Martabatnya adalah wali Allah. Karena kalau Nabi maksum, kalau wali mahfuz. Kalau Nabi maksum, kalau wali mahfuz, terjaga. Nah, itu. Lalu kemudian dinamakan ini kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ini cara untuk kita menapak naik terus ke derajat yang lebih tinggi dan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang mensyarahkan ini banyak, termasuk banyak. Ya. Dan termasuk ini sarah yang kita baca kitab-kitabnya ini, yang enggak ada kitab ini ada kitab yang nganggur. Ya. Betul, di semak enggak apa-apa. Karena kalau pendengaran sama penglihatan jadi satu itu gampang mancep. Gampang masuk. Gampang tidak gampang hilang gitu. Tidak gampang hilang. Lalu kemudian faslun, pasal. Kalau sudah masuk pasal ini berarti kita masuk ke mata-mata pelajarannya ini, kajiannya. Tadi itu muqaddimah, sekarang mulai masuk awalnya. Faslun fi sifatillahi ta'ala wa rasulihi wa fi sam'iyat. Pasal tentang sifat-sifat Allah, tauhid, ini kajiannya hampir seperti tauhid, dan sifatnya Rasulullah serta sam'iyat, pendengarannya atau kabar-kabarnya. Faslun, secara lughah, secara bahasa, hajiz baina syai'in. Kalimat pasal, kalau bahasa Indonesia itu pasal. Pasal itu adalah hajiz baina syai'in. Adalah pemisah di antara dua sesuatu. Dan secara istilah ismun li'alfadhi makhsusah, sesuatu nama dengan lafadz yang makhsus, yang khusus, dalat ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan kepada makna-makna yang khusus, mustamilah, yang atau yang meliputi, ala furu'in, atas cabang-cabang, wa masail, dan masalah-masalah, wa tanabih, dan tanbih atau peringatan-peringatan. Jadi kalau kita masuk di dalam fikih itu nanti ada di setiap pasal itu ada tulisannya far'un. Atau kadang-kadang di syarahnya itu far'un. Itu penting itu. Ya. Lalu ada juga masalah. Seperti halnya kalau kita masuk di kitab Takrirat itu nanti ada masail, masalah-masalah. Itu semuanya ada di dalam pasal. Lalu kemudian ada yang namanya tanbih atau peringatan. Itu kalau orang yang biasanya baca kitab mutawwalat atau kitab-kitab yang panjang, yang besar, kitab-kitab fikih itu insya Allah ada itu. Sementara ini kan kebanyakan orangnya bacanya kalau yang di muqarrar di pondok pesantren, kebanyakan sampai apa? Fathul Mu'in, ya. I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in itu. Ya. Itu insyaallah yakut habis tadi itu aja nanti. Dan di sana. Sedangkan yang saya di Banjar ini insyaallah ada beberapa alumni dari Sidogiri sama Sarang Al-Anwar. Itu beberapa orang mintanya apa enggak Fathul Mu'in, minta minhaj. Dukure mana? Minta minhaj. Ahlan wa sahlan. Murajaah, sambil murajaah kita. Sambil ngulang lagi. Karena penting, fikih itu penting. Fikih itu penting. Lalu kemudian yajibu ala kafati mukallafin. Diwajibkan untuk setiap orang mukallaf ay jami'uhum atau seluruhnya, ad-dukhul, untuk masuk fi dinil Islam, masuk ke dalam agama
Islam. Siapa itu mukallaf? Mukallaf punya berapa syarat? Syaratnya mukallaf itu ada 4. Sedangkan yang dipelajari di dalam madrasah umumnya ada 2. Siapa itu mukallaf? Kalau di pesantren di madrasah baligh akil. Orang baligh dan berakal. Tapi kalau di syariat sesungguhnya mukallaf itu memiliki 4 syarat. Siapa itu mukallaf itu? Baligh akil. Itu sudah jelas. Yang ketiga adalah salamatul hawas. Apa salamatul hawas? Panca inderanya selamat. Maka tidak wajib apapun bagi orang yang dia itu tuli buta. Tuli dan buta. Masih yo malaikat Jibril mudun ngajari uang bisu tuli buta nggak bakal bisa. Karena kalau orang tuli dan buta otomatis bisu. Mau mengetahui bahasa dari mana? Sedangkan dia nggak bisa mendengar. Mau belajar sholat bagaimana caranya? Sedangkan dia buta. Maka orang tuli bisu itu selamat. Sampai ada yang mengatakan itu berandai-andai kalau di yaumil qiyamah, andai kan saya itu di dunia bisu tuli ngomong gitu, supaya selamat. Lalu yang keempat syarat mukallaf itu adalah bulughud dakwah. Apa bulughud dakwah? Bulughud dakwah itu sampainya ajaran. Ini kalau bisa, tidak tahu ini berapa kitabnya, harga kitab ini berapa ini kalau di toko ini? Mas Amin berapa kira-kira? Hah? Enggak tahu. 20-an. Nah, kalau yang kitab di sini nih, ini enggak tahu diizinkan nyoret apa enggak. Tapi kalau bisa ada uang, ini termasuk ini subhanallah. Termasuk menyebabkan orang itu kaya adalah beli kitab. Nah, sing duit tab iki download kitab berarti. Beli kitab. Karena kalau apa yang dikeluarkan untuk Allah kembalinya lebih. Nah, kalau sudah punya kitab ini enak, itu dicoret-coret, sakarmu kitabmu kok. Dengan harapan nanti kalau sudah anak itu ngelihat, "Lu kitabnya bapakku." Alim yo bapakku yo. Padahal nang majelis turu tok. Ya, paling enggak anakmu husnudzon ngono ae. Ya. Dicoret-coret itu. Oh, tambahan. Itu bagus. Itu tulisan yang luar biasa itu kalau taklik. Itu diberi taklik. Ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu, itu kitabnya nggak pernah bersih. Kalau dilihat kitabnya santrinya bersih, waduh, di luar nggak belajar di santri. Kok bersih kitabmu? Malah mangkal kiai ini. Iya, bener. Kiainya marah-marah. Apa kok kitabmu bersih ini? Dan kitab itu ya jangan dibawa-bawa terus gitu ya. Nggak, ini digowo tok tapi nggak tahu dibocor. Jadi kitab itu rusak gara-gara untuk dibocor. Tapi gara-gara digowo tok. Tapi apa itu? Kitab itu dibawa dan dibaca. Ditaklik, kasih catatan, coretan, nggak masalah coretan itu. Itu masya Allah, itu membanggakan itu, membuat senang baginda Nabi Muhammad. Jadi yang syarat keempat bulughud dakwah, sampainya ajaran. Lah kalau dipertanyakan di sini nih sampainya ajaran apa enggak? Di dunia ini loh. Kira-kira ada enggak satu tempat yang tidak ada internet, video, TV, radio? Hah? Ada enggak? Di mana? Enggak ada. Ternyata pedalaman Papua ada ternyata. Sudah merata. Dulu mungkin 40-50 tahun yang kemarin mungkin, tapi sekarang lah ya apa? Sedangkan mereka sudah pakai jaket, kaos, celono, sudah nggak pakai koteka mereka, ganti celana dan lain sebagainya. Karena mereka itu sampai ajaran tahu ada mendengar tentang Islam, tapi mereka nggak mau mencari, itu salah. Itu salah. Ada di daerah itu, di bawahnya India, di atasnya Sumatera. Nggak salah itu ada satu pulau. Hah? Nggak tahu. Mungkin Maldives apa nggak tahu. Itu pulau nggak pernah bisa didekati manusia.
Jadi kalau ada manusia, kalau ada pesawat terbang itu dipanai. Kapal itu tidak berani nyandar, dipanah dari jauh. Nah, mereka itu pakaiannya seadanya, mungkin dari daun atau dari pelepah-pelepah gitu seperti itu. Nah, kalau mereka mendengar tentang Islam berarti mereka mukallaf. Itu syarat daripada taklif. Nah, kalau 4 ini namanya mukallaf. Nah, kalau sudah mukallaf wajib Islam. Dan tidak ada yang diterima amal ibadahnya kecuali Islam. Jadi syarat wa syartu likulli ibadah Islam. Syarat setiap ibadah itu Islam. Kalau nggak Islam nggak bisa. Jangan terlena dengan ucapan orang yang mengatakan, "Loh, iki wonge baik iki, baik." Kalau dia baik masuk Islam. Ya. Pernah kejadian yang dulu itu tentang apa namanya? Maaf ya. Tentang Ahok. Sampai dibenturkan. Ini politik tapi diaduk. Ya. Mending mana? Islam yang muslim korupsi sama orang kafir adil. Gak ada orang kafir adil ya kawan. Adil itu lawan katanya apa? Hah? Hah? Zalim. Adil itu lawan katanya wa inna syirka la zalumun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, agung. Lah ngono kok kafir adil, gak ono sing adil. Kalau sudah syirik berarti zalim, berarti dia gak adil. Kalau adil itu meletakkan segala sesuatu pada wad'u syai' fi mahallih, itu namanya adil. Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan hukuman di tempatnya itu adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Baju dipakainya kebalik berarti zalim. Baju dipakainya sesuai dengan anunya berarti adil. Kofiah ditaruh kepala adil. Kofiah ditekek dengkul zalim. Iya. Nah, makanya ada ucapan yang iki uteke nang dengkul gara-gara kofiah tekek rono. Syekhana Al-Habib Hasan Asy-Syadzili, guru kita Al-Habib Hasan Asy-Syadzili itu beliau paling benci orang lihat kayak gitu. Jadi itu Islam, syarat ibadah. Walaupun dia anfaq jami'il mal, menginfakkan seluruh hartanya, maka dia tidak diterima sedekahnya di sisi Allah. Kalau diterima itu berarti balasannya akhirat. Andaikan kalau itu diterima, maka balasannya hanya di dunia. Makanya nek delok wong kafir sugih-sugih iku maklumono. Apa? Dia orang baik yang dibalas di dunia. Engko nang akhirat bagaimana? Kalau di akhirat mereka akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Yauma hasratin wa nadamah. Hari penyesalan dan kerugian yang wis nyesal sedih, itu akhirat. Itu. Lalu kemudian dikatakan dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam Islam, wa huwa syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian kepada tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, wal iqrar bima jaa bihi min indillah, dan mengikrarkan dengan apa-apa yang datang dari sisi Allah. Nah, ikrar dengan sisi Allah bagaimana? Apa-apa yang datang dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad maka harus diyakini. Terutama ma'ulima fiddin bid-darurah, yang diketahui di dalam agama bahwasanya itu darurat, wajib, harus diyakini. Apa itu yang ada di dalam Al-Quran? Iman kepada Allah, maka itu wajib. Kalau enggak, kafir. Ini ada manfaat ya, ada faedah. Jenis-jenis kafir. Jenis-jenis kafir. Pertama kafir. Kafir itu apa? Lughatan satrun ni'mau. Kafir itu secara bahasa adalah menutupi nikmat.
menutupi nikmat. Di sini yang nikmat ditutupi adalah Islam, iman. Makanya ada dikatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam atau nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Dan cukup dua ini nikmat luar biasa. Orang punya segala apapun yang ada di dunia ini tapi tidak punya Islam dan iman, dia belum merasakan nikmat sejati. Ya. Dan secara syariat, kufur atau kafir adalah ingkaru ma ulima bid-darurah ma jaa atau maji'a Rasulillah bih. Adalah apa-apa yang diketahui secara darurat, secara harus dengan apa-apa yang datang kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya itu ada hadis sahih, ingkar hadis sahih, kafir, waliyadzubillah. Apalagi kalau hadisnya tersebut balagha martaba mutawatir, sampai di kedudukan mutawatir. Mutawatir itu apa? Aman dari sangkaan atau tuduhan dusta. Seperti apa? Banyak, macam-macam. Termasuk ingkar bahwasannya hadis Rasul SAW yang mengatakan setiap anak manusia nasabnya dari bapaknya, kecuali nasab anakku Fatimah, sesungguhnya akulah bapaknya, akulah kembalinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu hadis mutawatir, ingkar nggak boleh. Pertama, hadis tentang khuf. Khuf itu sepatu boot kulit, khufain. Kalau khufain dua pasangan, itu khuf atau khufain itu boleh, nanti insya Allah ada, insya Allah ya. Itu boleh orang sholat pakai itu. Wudhunya nggak usah pakai dicoplok. Nanti dengan cara-caranya. Jadi khuf itu dibasuh atas dan bawahnya, selesai. Kasih air atas. Sholat pakai itu. Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan cara pemakaian dan syarat khuf atau sepatu boot itu tersebut. Insya Allah kalau waktunya itu ada, saya bawakan. Saya punya khuf di rumah. Saya bawakan, saya tunjukkan. Lalu kemudian macam-macamnya kafir. Apa itu? Yang kafir ada 4. Macam kafir ada 4. Yang pertama kufru ingkar. Kufrun ingkar atau kufur ingkar. Yang kedua kufrun juhud atau juhud. Kalau ingkar itu mengingkari, kalau juhud itu menolak. Wa kufrun inad. Yang ketiga kufur inad, keras kepala. Yang keempat adalah kufur nifak. Kufur nifak. Ini kufurnya munafik. Makanya munafik itu fidarkil aswal min jahannam, dikerak daripada api neraka jahanam, karena kufur munafik itu masuk ke kufuran. Bukan munafik yang dikira-kira kita ya, hati-hati. Saya pernah, ini sebagian kan ada muridnya kakek kita, Habib Muhammad bin Zain. Beliau itu pernah, saya tidak pernah dimarahi seumur hidup saya sama beliau. Mokong, paling mokong sak duluriku aku. Temenan. Paling mokong. Tapi saya nggak pernah dimarahi sama beliau. Nggak pernah saya, cuman saya ingat sekali dimarahi beliau. Gara-gara saya cuman ngomong sama saudara saya, munafik kamu. Kian itu saya cilik. SMP apa SD? SMP nggak salah. SMP apa SD? Saya lupa. Pokoknya sebelum berangkat Hadramut jauh. Ibu Habib Muhammad bin Zain itu sampai ngamuk, berdiri. Ngomong apa kau? Kamu ngomong apa kau? Lu bingung, nggak tahu ngamuk, diamuk ya apa? Ngerodok, gemeter kita. Tapi setelah dimarahi gitu, ya, dalam waktu 1 jam atau setengah jam atau nggak sampai 1 jam, subhanallah, sing salah itu ya aku. Tapi beliau datang balik ngomong, San, alafu San ya, alafu. Lu kok sih? Ya. Beliau yang minta maaf falan. Ya. Habib Muhammad bin Zain, kakek kita Habib Muhammad bin Zain. Itu nggak boleh ngomong munafik, nuduh munafik. Zamannya waktu kejadian kemarin itu kabeh dituduh munafik itu nggak oleh. Nggak oleh. Kita hukumi itu dengan zahir. Apabila ada kesalahan, maka kita tidak boleh menjustis atau menjudge orang. Nuduh orang nggak boleh. Itu munafik.
Kalaupun dia janji kemudian ingkar, maka tidak boleh kita mengatakan munafik. Walaupun dia kemudian dikasih amanat lalu kemudian khan, berkhianat, maka tetap kita nggak punya hak untuk menuduh orang itu munafik. Kalau kita itu menyebutkan sifat-sifat, ciri-ciri, nggak masalah. Tapi kalau nuduh jadi masalah. Al-Quran menyebutkan, orang munafik itu apa? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau berdiri sholat ya waktunya sembahyang dia malas-malesan. Itu munafik. Tapi kita nggak boleh ngomong nggak sembahyang munafik. Atau ini malas sembahyang munafik. Nggak boleh. Itu bukan sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sifatnya orang sebelah yang nuduh kafir, nuduh iki itu kaum sebelah. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada sifatnya seperti itu. Ya, kafir ingkar an la ya'rifullah aslan wala ya'tarif bi. Kafir ingkar itu adalah orang yang tidak mengenali Allah dan tidak mengakui. Itu namanya ingkar. Itu kafir ingkar. Kafir juhud atau juhud adalah an ya'rifullah bi qalbi. Dia mengetahui Allah dengan hatinya. Wala yuqir bi lisani. Akan tapi tidak mau mengikrarkan dengan lisannya. Itu adalah juhud. Seperti kafirnya iblis, kafirnya Yahud, itu seperti itu. Qala Allah Ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika mereka datang, baginda Nabi Muhammad datang kepada orang-orang Yahudi, yang Yahudi tahu kafaru bih, tapi mereka kufur. Wa kufrul inad, kekafiran karena keras kepala. An ya'rifallah bi qalbi, tahu Allah, mengenali Allah dengan hatinya. Wa ya'tarif bi lisanihi, dan mengakui dengan lisannya. La yadinu bi, tapi tidak mau beragama dengannya. Loh, Allah itu ada. Lah terus kamu mengakui, iya saya ngakui Allah itu ada. Terus kan nggak Islam apa? Nggak iso. Nah, ini kafir inat. Ini kafir inat, ini keras kepala. Makanya orang keras kepala ini paling soroi ya. Wa kufrun nifaq, kafir karena nifaq, kemunafikan. Ayyukir bilisani adalah mengikrarkan dengan lisannya. Wala ya'taqid bi qalbi, tapi hatinya enggak mau beriman. Itu adalah orang munafik. Seperti apa? Mereka yu'min bilisani walam yu'min bi qalbi. Dia iman dengan lisannya tapi hatinya tidak. Ada orang yang siapa namanya? Abdullah bin Shalul ya. Ra'isul munafiqin. Itu narik ontanya baginda Nabi Muhammad. Ontanya enggak gelem. Ontanya enggak mau. Terus Abdullah bin Ubay ya. Itu. Punya anak sahabat, bapaknya munafik. Turun ayat. Sahabat ngomong sama Nabi, tak bunuh aja Nabi. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya, kembal. Ini munafik ini, ini. Anaknya muslim mukmin datang ke Rasul. Ya Rasulullah, kalau memang ada perintah untuk bunuh bapak saya aja yang bunuh. Anaknya ngomong, kalau ada perintah bunuh bapak saya, biar saya. Kalau yang lain ya Rasulullah, kalau saya tahu orangnya dia bunuh bapak saya nggak mau nanti saya kelihatan orangnya mangkel. Masuk bapak aku kayak apa tapi nek delok dipateni bapak wah mangkel ya. Jadi daripada kayak gitu ya Rasulullah, saya sampai ada kebencian sesama orang muslim yang lain, maka lebih baik saya yang bunuh bapak. Jadi kalau Abdullah bin Shalul atau ya, Abdullah bin Ubay bin Shalul. Itu sing apa? Sahabat. Munafiknya Abdullah bin Ubay bin Shalul. Itu kalau duduk dekatnya Rasulullah atau berada dekat Rasulullah, anaknya nyeblai. Anaknya ngomong, kan macam-macam awas. Bapaknya diancam, macam-macam awas. Loh kenapa? Karena iman kepada Rasulullah aujab, lebih wajib. Ya, makanya ada yang mengatakan, la yu'min ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa. Tidak sempurna imannya seseorang sampai Allah dan Rasulnya menjadi lebih dicintai daripada selainnya. Ada sahabat. Ini sahabatnya ini. Ya. Wahakadha.
Lalu dikatakan wasubut, dan kokoh fihi, di dalam agama Islam, ala fidin Islam, ala dawam, secara berkesinambungan. Mudah-mudahan kita hidup Islam, meninggal dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan tambah. Doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa adalah Allahumma wa kama an'amta alaina bil Islam, atau alayya bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau nikmatkan kepada kami Islam, tambahkan. Wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Sebagai Engkau berikan nikmat dengan Islam, iman, tambahkan iman saya. Wa kama an'amta alaina bil afiyah. Sebagaimana Engkau berikan nikmat dengan afiyah, afiyah penting ya. Fazidna minha, tambahkan. Karena afiyah kita sudah tahu semuanya. Kemarin saya juga lihat ada satu video luar biasa. Ada seorang perempuan doa kepada Allah, minta ya Rob 13 miliar, jauh 13 miliar. Ya Rob 13 miliar. Tapi nggak diiringi dengan afiyah. Tolong, kalau doa itu tambah afiyah. Ma'al lutuf wal afiyah. Penting. Ya. 13 miliar ya Rob. Masya Allah. Allah kasih 13 miliar. Caranya bagaimana? Anaknya numpak sepeda mobil, nggak taunya ditabrak. Gobrak. Tabrakan. Mati anaknya. Dapat asuransi dari pemerintah 13 M. Ya oleh 13 M, tapi anaknya mah. Imam, jangankan ini orang awam, Imam Ahmad bin Hambal itu minta, ya Rob, jadikan atau mudahkan saya hafal Quran. Tapi nggak ditutup dengan afiyah. Akhirnya apa? Beliau menghafalkan Al-Quran dalam keadaan di penjara. Waktu di penjara baru hafal. Nah, coba penjara nggak iso hafal. Afiyahnya kurang. Afiyah penting. Yang pernah saya ceritakan ya, orang dikeroyok gara-gara apa? Jauh mangan. Ya Rob, saya minta makan sehari 3 kali. Minta makan sehari 3 kali. Doa. Koncone ngomong tambah no afiyah. Wis pokoke ping sak dina ping 3. Nggak taunya bener. Apa itu? Gara-gara korban salah duga, ono malingnya mirip. Mirip sama ini orang. Akhirnya tertuduh maling atau copet, ditangkap dilebokno penjara. Oleh mangan nang penjara ping sak dina ping 3. Karena nggak ada afiyah. Makanya kalau doa tambah afiyah. Ya Rabb, karuniakan sehat wal afiyat. Ya, jadi sehat, ya loro-loroan tanpa ada macam-macam. Kalau sehat tok sehat, sembuh ya Rabb, sehat sembuh. Iya kan sehat sembuh tapi dioperasi. Naudzubillah min dzalik. Afiyah itu penting. Ada dawam bilain kita ilal maut. Ya, seluruh. Terus doa yang terakhir tadi, kurang satu. Apa itu? Wa kaman anta alaina bil umur, sebagaimana engkau karuniakan saya dengan umur, fabarik lana fi, maka berkahi di dalam umur saya. 4 doa ini luar biasa. Itu luar biasa. Wa hakadha waltizam fi ma lazima alaihi minal ahkam, dan melazimi daripada apa-apa yang dilazimkan daripada hukum Islam. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin Rabu depan saya masih ada rutinan di Kalimantan. Itu malam tarbiyah ya. Sebenarnya saya pengennya tuh Rabu depan itu di sini, cuman ada amanat tugas jadi nggak bisa ditinggal. Saya mau bikin, tapi ya izin sama Sohibul Bait sebenarnya. Apa itu? Di Tarim itu ada yang namanya Matla'il Hatab. Matla'il Hatab itu orang dulu itu kalau malam-malam 7, hari ke-7, malam ke-8 ya, itu mereka itu naik ke atas gunung cari kayu bakar. Tujuannya apa? Untuk bakar-bakaran hari raya. Bakar kambing gitu. Ya, untuk masak-masakan. Lah Matla'il Hatab itu isinya makan-makan, masak-masak dan lain sebagainya. Itu kita melakukan itu di waktu di taklim di Hadramut, ya kita melakukan itu semua, bakar-bakar, masak-masak sama Habib Umar, sama Syekhana Habib Umar.
Ya, itu namanya yaumuz zina. Tanggal 7 itu yaumuz zina, tanggal 8 yaumut tarwiyah, tanggal 9 yaum Arafah, tanggal 10 yaum Nahr. Tanggal 11 yaum Tasyrik. 12 podo, 13 podo. Dan ini kumpulannya namanya yaum ayyamul ma'lumat. Ada yang mengatakan ayyamul ma'lumat tanggal 1 sampai 10. Kalau kita ngomongnya apa? Hari makan-makan. Hari makan. Memang dianjurkan makan semuanya. Ya nggak punya daging, dikai daging. Udhiyah. Disuruh makan. Wallahu ta'ala alam bisawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع اليسر والأنثى وذكاء رب وفقنا وفقهم لما ترتقي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهلا يا علماء نهضى بالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر علي من ستر وصلاة الله كوشا بالصفاء من للهدي العانى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang ada pertanyaan silahkan. Oh ya, kami tak catat istiqomah pokoknya. Ini masalah zina. Zina. Akhirnya punya
Sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Hah? akhirnya cerai. Sesudah itu yang ibunya menikah lagi, punya anak. Apa bisa menikah? Siapa yang menikah? Anaknya satu ibu, dua ayah. Ya, kalau hukumnya sih ya sebenarnya kalau misalnya hukumnya ini anak zina ini Satunya anak zina sama anak kandung dari ibunya. dari ibunya. Itu kan satu kandung Dari sebenarnya. suami yang lain. Iya, tapi kan satu ibu namanya. Apa yang membedakan satu ayah hasil zina setelah menikah punya anak lagi? Apa perbedaannya? Pertama gini ya, anak zina itu tidak dinisbahkan ke bapaknya, tapi nisbahnya ke ibunya. Nah, makanya itu kalau ibunya meninggal si anak tetap dapat waris, anak zina itu. Kalau ibunya meninggal. Lah terus kemudian ibunya menikah dengan seorang laki yang lain. Kemudian punya anak. Punya anak ya. Apakah itu anak daripada anak itu apakah saudara anak zina tadi apa enggak kira-kira? Kalau menikah logikanya gitu. Karena dari satu rahim. Beda kalau misalnya ini seorang laki punya anak, ibu seorang perempuan punya anak, menikahlah ibu dengan ibu ini menikah dengan bapak ini, masing-masing sudah bawa anak. Antara anaknya bapak ini sama anak bawaan ya, anak bawaan bapak sama anak bawaan ibu, ini nggak mahram. Oke. Itu jalan anunya itu. Apa namanya? Kadang-kadang syariat itu ada logikanya harusnya ke situ. Betul yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh. Waduh. Ini masalah tadi yang kafir. Kalau orang sudah kafir, apa pahala ibadahnya itu dihapus semua? Kalau asalnya Islam. Asalnya Islam pasti kafir itu. Nah, kalau masalah pahala ini sebenarnya urusan Allah ya. Cuman kalau banyak kafir, seseorang yang sudah kafir, orang kafir itu maka ahbatallahu a'malahu. Amalnya semuanya lebur. Amalnya semuanya. Jadi tidak ada kebaikan. Bahkan makanya itu dia murtad berarti ya. Dia murtad. Kafir kalau asli nggak dibunuh, tapi kalau kafir murtad dipenggal. Itu kalau hukum syariatnya. Dan amalnya hilang, pahalanya hilang. Cuman hartanya aja yang nggak hilang. Artinya hartanya mauquf. Begitu selesai dia sampai murtad sampai kemudian meninggal dan lain sebagainya, maka hartanya dimasukkan ke Baitul Mal. Tapi kalau masalah pahalanya itu hilang. Orang dia mati dalam keadaan dan kafir nggak punya pahala di akhirat. Kalau dia masih Islam lagi berarti baru lagi Pak. Ya, yujib maka belau ya. Terima kasih. Hah? Ya, tapi amal-amal ibadahnya digodok. Sholat itu godok. Puasanya digodok. Kalau dia murtad kemudian masuk Islam lagi. Mama sekarang murtad kafir langsung satu jam masih Islam lagi. Itu pahala ibadahnya yang itu tetap dapat dosa. Dosanya bisa talaqub, main-main. Sama-sama. Ya. Ini 2 Dzulhijjah sekarang. Kalau bisa itu amalan-amalan itu diamalkan ya. Yang ilahi bihaqqi taj wal mi'raj
wa bihaqqi dajijul hajjaj ikdi hajati wa hajat kulla muhtaj. Dibaca 100 kali itu insya Allah itu selama bulan ini insya Allah seluruh hajatnya dikabulkan Allah. Amin. Amal lor ya. Bu amin itu ya. Sembahyang. Hah? Amal itu tidak sembahyang model. Ya, tapi tetap sembahyang ya. Fadal, ada yang lain? Silahkan. Oh, waalaikumsalam. Silahkan. Kalau sholat kita ini yang kemarin-kemarin itu dikodoknya caranya ngodoknya gimana? Cara mengkodok sholat yang ketinggalan. Jumlahnya nggak tahu. Banyak. Lalu caranya bagaimana? Pertama, orang yang dia itu punya sholat wajib ketinggalan, maka ada dua ulama, ada pendapat dua. Yang pertama, dia tidak boleh melakukan sholat sunnah. Dan kalau dia sholat sunnahnya nggak sah, nggak berpahala. Kenapa? Karena dia punya tanggungan wajib, tapi kok malah sembahyang sunnah. Nah, terus bagaimana caranya? Maka sholat sunnahnya itu dijadikan sholat wajib yang ketinggalan, qodoan. Misalnya, dia punya qodok sholat subuh. 10 tahun dia sembahyang subuh, nggak tahu sembahyang. Nah, terus bagaimana? Ketika dia tobat, dia sholat subuhnya harus jalan seperti biasanya, tetap sholat subuh. Tapi sholat ba'diyah subuh, qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah ba'diyah duhur, dan lain sebagainya itu semuanya dijadikan usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Loh Beb, apakah pakai kunut atau enggak pakai kunut? Aku nak kata kunut izin Beb, enggak usah kunut. Enggak usah kunut. Loh salatnya sah. Tapi nek wangi pengku, aku kunut po, cek ngerti nek aku tobat, enggak masalah. Paham ya? Itu sholat isya, maghrib semuanya seperti itu. Dikodok, tidak sholat sunnah tapi dikodok. Sampai kapan kan kita nggak tahu jumlahnya atau hitungannya. Sampai yakin. Insya Allah pas. Tapi nek 10 tahun ketinggalan, yakin sih saya tak tahu terus yakin. Wah, gue nggak yakin. Sampai yakin. Nah, total yang lain. Kalau ngodok itu sebelum sholat fardu apa sesudah? Hah? Kalau ngodok sebelum sholat fardu apa sesudahnya? Kalau ngodok sesudah apa setelah ngodoknya? Ya godok itu yang pastinya setelah. Maksudnya apa? Enggak paham saya. Ya maksudnya sebelum sholat fardu apa sesudahnya? Untuk mengkodok. Kalau orang mau mengkodok sholat, waktunya apakah mau sholat sebelum atau sholat terserah. Kodok wajib itu nggak ada waktu dan tidak terkena waktu-waktu hurmah, waktu yang haram itu nggak kena. Orang kan setelah sholat subuh nggak boleh sholat lagi, ya. Atau setelah sholat asar nggak. Kalau orangnya sholat kodok itu nggak pengaruh. Itu buat sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib tetap, ya, bebas waktunya. Dan jangan nunggu. Termasuk kemarin ada yang tanya, saya sholat duhur ketinggalan, apakah saya godoknya nunggu duhur besok? Enggak. Begitu asarnya, saya ketinggalan duhur, ya godok langsung. Enggak nunggu waktu yang sama, bebas. Betul, yang lain? Mengkodok sholatnya orang tua yang sudah meninggal itu Nah. Ada Al-Imam Subki. Al-Imam Subki adalah termasuk orang yang membolehkan qadha untuk sholat orang tua yang, tapi beliau juga yang mengatakan bahwasanya tidak diqadha, tapi juga kalau misalnya nggak bisa qadha kan nggak tahu. Ya. Saya tahu Beb, bapak saya itu misalnya sakit, selama sakit nggak sholat. Lah kon nemoni ta bapakmu pas Joko. Sembayangnya piro, nggak tahu. Ya sudah, caranya bagaimana? Pertama, dia membayar atau sedekah untuk ayahnya setiap sholatnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih berapa? 7 on ya, 7 on per sholat.
Bapak nggak sembahyang terus nyusahno anak. Itu per sholat 1 mud. 1 tujuan. Ya, otomatis kalau 5 sholat berarti 2,7, 2,5 ya. Hah? 2,5 ya. Ya pokoknya 2 kilo sekian, pokoknya bayar zakat. Kalau anaknya miskin deh. Enggak apa-apa itu pertanyaan. Iya, bagus. Kalau anaknya miskin, ya sholati bapaknya. Dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya niatkan sholat yang saya sholati tadi itu untuk menutup sholatnya bapak saya yang ketinggalan. Bukan sholatnya usolli fardhu dhuhri hadiyatan li, enggak ada itu. Sholat wajib itu niatnya sudah paket, nggak bisa anu. Sholat wajib itu kalau ketentuannya ada qasdul, ada fardhiyah, qasdul fi'il wa ta'yin. 3 ini harus ada. Apa itu? Qasdul fi'il usolli, ta'yin fardhu. Ya. Usolli, fardhiyah fardhu, ta'yinnya zuhri, subhi, asri, maghrib, ya, itu ta'yin. 3 ini harus ada di niat sholat wajib. Nanti tergantung dia imaman atau makmuman, tambah lagi imaman atau makmuman. Itu wajib. Nanti ada itu martabatun niyat. Tertibun niyat atau martabatun niyat itu ada. Yang mau beranjak enggak apa-apa, silahkan. Tapi yang mau tanya silahkan. Masalah niat sholat lebih kuat sebelum Allahu Akbar atau bareng Allahu Akbar? Tempatnya niat itu sebenarnya adalah ketika Allah, karena dikatakan ma'at takbir, beriringan dengan takbir. Kok susah bib untuk orang awam. Kalau bisa niatnya sebelum takbir. Kenapa? Karena masih ada bekas mungkin. Istihdornya itu masih ada. Usolli fardhu salatul duhra rakaat mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allah. Ini istihdornya kan masih ada, cuma lisan aja ngomong Allahu Akbar. Ya. Lebih kuat mana? Ya, ketika takbir Allahu Akbar. Fadhal yang lain, mungkin ada tanya? Yang mau tanya silahkan. Jangan lupa untuk memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ditambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, boleh. Enggak ditambahkan enggak apa-apa. Tapi kalau tambahkan lebih baik. Oh iya, silakan. Sholat zuhur lupa berapa rakaatnya itu bagaimana? Apa sudah 4 apa 3? Ya. Kalau lupa rakaat, maka diambil rakaat yang paling sedikit. Ini rakaat 3 atau 4, berarti 3. Ini rakaat 3 apa 2, berarti 2. Nah, ya. Lalu sholat seperti biasanya. Nanti ketika mau salam, setelah tasyahud, setelah tasyahud, innaka hamidum majid, sujud 2 kali namanya sujud sahwi. Begitu selesai sujud sahwi itu Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, nggak perlu baca Rabbighfirli warhamni, nggak perlu. Tunggu sebentar aja. Allahu Akbar, langsung salam, nggak usah tasyahud lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita membaca doa sujud sahwi? Apakah? Boleh Sujud sahwi tidak baca doa. membaca doa. Karena nggak tahu bacaannya. Karena tidak tahu. Ya. Ya kalau nggak tahu baca aja subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau tahu ya lebih baik. Apa itu? Subhanalladzi la yanam wa la yazhu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, kalau diam aja ya nggak masalah. Yang penting ada tumak nina ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab. Tak mangan rek. Kali itu ada jatah jabatan dari minta maaf ya jabatan. Ini jabatan lain.